Jedna biobašta podrazumeva setvu i sadnju u turnusima. Na taj način imamo kontinuiranu sadnju i kontinuiranu berbu svežih plodova. Kada su u pitanju tikvenjače generalno, odnosno u ovom slučaju tikvice i krastavci, ja ih sejem 6 puta u sezoni. A na koji način sada presađujem krastavci i tikvice kako bih stigla sezonu, odnosno kako bih dobila pun rod poslednjeg turnusa, pokazat ću vam u ovom videu. Za uspešnu presadnju tikvenjača tokom letnje sezone potrebni su vam permamodeli. Permamodeli su vrlo funkcionalni zato što se biljke u njima osjećaju ugodno, zaštićeni su od jakog sunca, imaju dovoljnu količinu vlage i zaista nakon presadnje ne morate da brinete o tome da li su se biljke primile ili ne. Permamodeli se postavljaju na gredici koja nije obrađena, odnosno potrebno je samo da poređate sveže i suve otkose i potreban je samo mali kontakt biljaka sa zemljom. Ja ću upotrebiti permamodel koji sa jedne strane već ima posađen bob kao azotofiksator, to je njegova uloga ovde, i ja želim da iskoristim mrežu pored koje je posađen bob kako bih tu ubacila krastavce, dok ću sa druge strane da ubacim tikvice. Bez obzira što su u pitanju srodne biljke koje se po nekom takozvanom sestrinstvu biljaka uopšte ne mogu spajati, to u praksi nije tačno. Biljke rastu u međusobnoj ljubavi i savršeno se slažu na jednoj gredici. Dakle, osnovni početak rada, odnosno osnovni uslov jeste da dobro pripremite gredicu. Gredica mora da ima veliki i debeli sloj sena i trave, kao što vidite to je ta dubina, i da samo malo pripremite zemlju i na taj način ste pripremili gnezda gde ćete da ubacite svoje sadnice. Sada je dodatno potrebno još da pripremimo naše sadnice i da ih ubacimo u ova gnezda. Kada ih ubacimo, ovaj se malč povlači, na taj način su biljke potpuno zaštićene od jakog sunca. Ja sam za sadnju poslednjeg turnusa krastavaca iskoristila prethodnu setvu, odnosno posejala sam gusto krastavce kako bih dobila na vegetaciji nekih 20 dana, zbog toga što su ovo već zrele presadice koje ću samo prebaciti na moju permagredicu. Prednost ovoga jeste upravo tih 20 dana vegetacije, zbog toga što sada poslednji turnus krastavaca često ima problem sa plamenjačom koja se dešava tamo negde kasno u avgustu i početkom septembra, a nam je potrebna puna berba. Da bismo dobili punu berbu, upravo je potrebno da se poslužimo ovakvim trikom. Dakle, gusta setva poslednjeg 5. turnusa krastavaca obezbeđuje sadnice. One neće stići za berbu jednako kad i ovaj krastavac, zbog toga što kod presadnje ipak je potrebno krastavcu malo vremena da se primi. Dakle, kasniće za nekih 10 dana, što je meni sasvim dovoljno da imam kontinuiranu berbu plodova. Ono što je prednost takođe permamodela jeste što možete da napravite miks krastavaca na jednoj gredici. Dakle, ukoliko imate nekoliko ovakvih setvi krastavaca, različitih sorti, možete da ih izmiksate i na taj način na jednoj mreži dobijete jednu lepu priču. Ja sam sada uzela sadnice krastavaca i sadnice tikvica koje želim da pripremim za sadnju permamodele. U pitanju je letnja presadnja krastavaca i tikvica koja podrazumeva pripremu sadnica. Svaki put kada sejete i tikvice i krastavce ubacite višak semena, tako da upravo te viškove iz vaših parcela možete da upotrebite i da ubacite u permamodele. Ove sadnice je sada potrebno pripremiti. Ja ću vam pokazati kako ćemo da pripremimo sadnicu tikvica. Potrebno je prvo orezati koren, zbog toga što orezivanjem korena pokrećemo matične ćelije u središtu korena koji je
forsiraju svoj rast i na taj način će koren biti pokrenut na ubrzan rast, a takođe potrebno je skinuti sve viškove listova kako bi ovaj koren svu hranu usmerio za sopstveni rast i za rast središnjeg dela, odakle zapravo raste ova tikvica. Dakle, prvo kratimo koren i sada skidamo viškove listova. Dakle, to je to. Ostavljamo sa jednim velikim listom i središnjim delom. To su ti mali listovi iz koga će dalje da raste tikvica. Ova je sadnica sada spremna za presadnju. Na isti način ćemo se ophoditi i prema sadnicama krastavaca. Dakle, ovo je sadnica krastavca. Ja ću da ošišam koren. I sada ću da skratim listove. Dakle, ovde ćemo skratiti upravo ove viškove. Ova je sadnica sada spremna. To je ta središnja grana iz koje će dalje da raste krastavac. Dakle, ove sadnice sada idu u permamodele. Pre 2 nedelje pravila sam preparat od Zove. U pitanju je epizoda zlatici i prevencija. Tu možete da pogledate preparat od Zove koji repelentno deluje na zlatice. Ali s obzirom da je ostala ta zova, kada sam napravila preparat, ja sam tu zovu stavila u tekuće biljno đubrivo zajedno sa ostacima graška, odnosno tačnije mahunama kada sam očistila grašak. Ovo đubrivo ću sada upotrebiti za zalivanje tikvica i krastavaca u svom permamodelu. Đubrivo u sebi ima jako dobar sastav: azot, kalijum, kalcijum, selen, cink, bakar. Sve ono što je potrebno ovim biljkama. Ali s obzirom da su u pitanju mlade sadnice, ja ću upotrebiti razloženje 1:15 i to će biti njihovo prvo zalivanje odmah nakon presadnje. Ja sam sadnice ubacila u gnezda i zalila sam tekućim biljnim đubrivom koje je razloženo 1:15 i sada je potrebno da se ove sadnice dobro zatvore senom. Na taj način su zaštićene, nalaze se kao u gnezdu. To ću isto da uradim i sa krastavcima. Krastavci su ostali visoko gore zato što ću upravo ovo seno da koristim umesto zemlje i na taj način da ih zatvorim do prvih listova. Ovo je neki vid zagrtanja senom. Dakle, iznad ovog sena će viriti samo ovaj jedan listić iz koga krastavac dalje raste. Dakle, to je taj centralni listić. Ovako posađene sadnice i usred leta se primaju zato što ova količina sena drži vlagu i čuva sve hranljive materije. Probajte.